त्रिपुरा माइनस पाराने आं दिनै वान समाव गोबां वान सम होनायखा 2015 नेसिमिन आं Ipft खालायो बे Ipft खालायनायाव दिनै जों যতটুকু সম্ভব তরাইবর সাক্ষার মাবায় Ipft নষ্টম খাইনাय Gandatwisa সাব ডিভিশন আন্ডারও এমএলএ বসনাमका বিধানসভাनि আগেও जों गोबां एलाकानिफोराव जोंनि दिग्रासा रङा हामग्रायनानै बागै गोबां कावरिखा से कावरिमानि याबुलो दिनै जे कावरिमानि 150% পর্যন্ত जों সাকসেস পাইমালিয়া খুব দুঃখের বিষয় এর মধ্যে তামিনায় তুই নাংকে তুই দিনায় তুই মাংনে যাবো লামরিনায় বুড়া বুড়িসো বাতা মানিয়া দंना বরংনা বাতা দিনায় লাম কাহাম স্লামনায় স্কুল মাস্টার কাহামকে চালুদিনায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাनि বাগै जों कावरिमानि সরকার থেকে দিनै সরকার থেকে ফেমানি यागुलो প্রায় 3 বছর 3.5 বছর কাছাকাছি রকমই তোমরা অরো নাইবে একটা ফানো যে প্রতিশ্রুতি পালন খাইমালিয়া Ipft যে ত্রিপুরালেন সালাইমানি বিসিঙ্গ দিनै गोबां मानसिनि ताकुराव ত্রিপুরাसा যত দंनाय যত ত্রিপুরাसा मिलिने फालांगि हिसाबै যত थांसा खालायनाय Ipft ত্রিপুরাलेन सालायनाय सवालायगा सआमा यागुलो दिनै Ipft आं वानसुका दाला ताताल साकाबो इलेक्शन फाइगान केनो दिल्ली जंतर मंतर केंद्र सरकार थाने मेमोरी ना बेना बुं आइ खालायना उइ खालायना विभिन्न रकम सुस्थिने दिल्ली थांनाय फाइमानि यागुलिन केनो गुरै ত্রিপুরালেন नि बागै जे सरकार फैमा 3 বছর बिसिंग একটা ফানা आंदोलन स्ट्रंगलि खालायजालिया ত্রিপুরালেन बाफ्रो मानाय अब केबो साइमानिया ত্রিপুরালেन बाफ्रो जों दिफाय मानो जों साइमानिया सुदु जों पाब्लिक न जों Ipft नेतृत्व खालायमानि बिसिंग मिसाम साइमा बुं गमनो दुख कायसा ताबुक जों थानसां जत बरफ कक्साव थानसां नायसि ত্রিপুরাसार किन्तु थानसां मानिया ताबुक जों नुका बर्तमानाव महाराज प्रदीप किशोरनि नेतृत्व सा संगठन INPT BPF तीनटा संगठन मिलिनाय ত্রিপুরাসাनो मोनथांनानै वान सप्ताहनिव दिनै अरनो जों थांलायसिनाय आंनि जत आंनि जेस्ता जेटा नेतृत्व खालायनाय रंनो बरंबो सालायगा सामानि याबुलो खुब दुखर विषय तै फाइमानि याबरनो कारण रेगाबो सलि दङ इनके कामनि जरा जत फाइमालिया इनके पूजानि मार्फते जों पूजा पाइमानि लगिनो जों जत दंनाय आं लगिनि बरनो जों तेविसा INPT ओ दुइदुनाय इनके जों खायो 44 रायमाबिलि बा 24 रायमाबिलि बिसिङ एडिसियो सामने एडिसि निर्वाचन जों पास खालायनानै बागै जों जतटुकु सम्भव जों रायफोरखौ जों साखथारि काम खालायनाय होनो आं वानसुबै दिनै बुबाग्राताय INPT संनो आं हामजागै दिनै अरो हापाय आंनि जे Ipft बदलनि प्राय 70 फेमिलि दंगो बर बोलो पूजा पाइमान लगिनो आपुनो याक्ति सान दुसर बुलार कानो 7 मिलियन के प्राय 250 काउन itu dulu tuh itu bisa mon bisa pokoknya तंनाय 8टा पञ्चायतनि ত্রিপুরাसा ताकुटारखौ संनो आं कइनाय बर दायित्व बरनि खाव वानसुबिनाय जे INPT बदला हाबनानै बागै कारण जों सायाफानो बरखौ सायमानो कारण बर दाबि जानानै बागै फानो न कायसा न नुखुं काहामके मानानै फानो बर वानसुबि दंनायखना नरगो साखथादि जे Ipft ताताल सामानो বিশ্বাসता खालायदि दायित्व न याकारि फाइबि दं कारण गोबांमा निने सरकारनि जे दाबि दावा मानथानिव रशिया बारे एलाकानि बरफो একটা রুল পর্যন্ত মানলিয়া এসটি কোপারেশন নিনে Ipft তিনি ইয়াগো ক্ষমতা দङ गन्डासुरा साब डिभिजन एकजन फानो रिमानि एसटी कोपारेशन जों जे नेतृत्व खालायमानि उल्टा बरबाद अत लाइफ
जों साक्सेस मोनो जे वान सम माने आइपिपि खालायो जों কোনো साक्सेस मोनो এর মধ্যে নেনে গন্ডাতুইসা তো রয়সাবাড়ি তো নিয়ে যতনবাড়ি লামা 3 বছর কাকাতাও একটা কোনো কক সাথে দিয়া নেনে লাম হামিয়া বনবস লামি মানিয়া কক সাই মানিয়া এমএলএ পর্যন্ত সাই মানিয়া মিনিস্টার পর্যন্ত সাই মানিয়া সে গভর্নমেন্ট তন্ত্র দই দিনে ক্ষমতা করে হাইকে ক্লাইমা তঙ্গকে তাম কইনা আর তঙ্গ ওকে বিরোধী তঙ্গই বাসো রুলিং তঙ্গই বাসো অমরি বাগনে সং ওয়ান সব তো দিনে কক সাল লাইনে আইকে বিপদ হবে